الكريمة لتلقي النفحات العظيمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي إلى الطرق القويمة سيدنا محمد ذي الخلق العظيم، سيد أهل الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بقلب سليم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وعباد الله الصالحين، وعلى سيدنا فخر العوالم الشيخ أبي بكر بن سالم والمجتمعين في مجمع ذكرى انتقاله ومقابلته لربه جل جلاله وخروجه من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ الذي يجتمع فيه كل من توفي ما بين أهل عليين وأهل سجين إلى وقت النفخ في الصور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يا أهل الجمع الكريم المبارك، أحضروا قلوبكم وتوجهوا إلى مولاكم واصدقوا في التذلل بين يديه، فإن ساعات النفحات فيها عظيم الهبات وجزيل العطيات من رب البريات، وفيها دفع الآفات، وفيها ارتقاء علي المقامات، وفيها غفر الزلل والخطيئات. ولقد صح عن خير البريات: ألا وإن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. وإن التعرض للنفحات بالخضوع والخشوع والمحافظة على الجماعات في الصلوات وتطهير البيوت مما يخالف شرع الله تعالى ومنهاجه ويخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاجتماعات على الذكر والاجتماعات على التضرع والابتهال إلى الله تبارك وتعالى من أقوى أسباب دفع البلايا والأمراض والأسقام والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، وهي أسباب يملكها المؤمنون بالله تبارك وتعالى دون غيرهم، وتيسروا لكل من صدق بالمرسلين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليهم أجمعين أسباب التوجه إلى الله. ولقد جاء في حديث قدسي: إني لأهم بالعذاب على أهل البلدة، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. فيصرف العذاب بأولئك، وإن الله لا يدفع بالرجل الصالح العذاب عن 100 أهل بيت من جيرانه. أيها المؤمنون بالله، اصدقوا في التوجه إلى الله في هذه الساعة المباركة، واعلموا أن ذكرى مثل هذا الإمام من صميم الإيمان، فإنهم إنما يحبون لله وفي الله ومن أجل الله تبارك وتعالى في علاه. أظهر الله عليهم وهم في عالم الدنيا معاني القرب والمحبة والوصلة وأسرار الولاية منه سبحانه وتعالى، وأظهر على أيديهم الكرامات وأقامهم لنفع القاصي والداني. والقرية التي حل فيها سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم صارت مقصدا لأهل الشرق ولأهل الغرب، ووردت إليها القوافل من الروم، وورد إليها الواردون من الحرمين الشريفين ومن الشام ومن مصر ومن المغرب، من شتى البقاع ينهلون من علمه ويتصلون بنور الإرث النبوي الذي حباه الله تعالى بالحظ الوفير والقسم الكبير منه. قال سيدنا الإمام الحداد في ذكر هؤلاء الورثة العظام لخير الأنام: والشيخ أبي بكر سلالة سالم ذي الفخر والجاه الفسيح الأوسع، ذي الفخر والجاه الفسيح الأوسع، وجاهه الذي هو متسلسل ومتفرع عن جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من خلفائه ومن ورثته ومن عترته ومن ذريته ومن سلالته، تسلسل العلم فيهم أبا عن جد، فهو عالم بن عالم بن عالم بن عالم بن عالم إلى النبي محمد سيد العلماء، وهو عارف بن عارف بن عارف إلى النبي محمد سيد العارفين،
وهو صالح بن صالح بن صالح بن صالح بن صالح، وهكذا نسبه إلى النبي محمد أصلح الصالحين. وقد خص الله إندونيسيا بالاتصال بهذه الأسانيد بانتشار الإسلام فيهم، خصوصا في القرن السادس والقرن السابع الهجري والقرن الثامن، حتى عم بقاع إندونيسيا وأسلم الملوك والشعوب، وأكثرهم على أيدي أولئك الأولياء التسعة الذين كلهم على ذلك القدم والسبيل الأقوم، سنيون شافعيون أشعريون، على مسلك التقوى والإخلاص والصدق، وهم يتصل نسب الشيخ أبي بكر بنسبهم وسنده بسندهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم يرجعون نسبا وسندا إلى علوي عم الفقيه المقدم، وإلى علي أبي الفقيه المقدم وهو جد الشيخ أبي بكر بن سالم. أولئك وراث النبي ورهطه وأولاده بالرغم للمتهامي. فدخلت الإسلام إلى إندونيسيا عبر هؤلاء القوم، فتشربت أرواح أهل إندونيسيا المعنى الصحيح العذب الصافي لأسرار الوحي والتنزيل، وظهرت فيهم الأخلاق بتفاعلهم الطيب مع هذا الوحي والتنزيل، وظهرت فيهم القيم والشيم والمكارم حفظها الله عليهم، وهي التي يطاولهم عليها اليوم أعداء الله من الشرق والغرب ليحرفوهم وليضربوا بعضهم ببعض وليغروا صدور بعضهم على بعض وليخرجوهم عن القيم الشريفة الكريمة التي بها حقيقة العلو. ويقول صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. وهكذا وأهل مع حسن الأخلاق قوي التعلق بالخلاق ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وغيره: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وفي إشارة إلى تلازم حسن الخلق بكثرة الصلاة على النبي محمد عظيم الأخلاق ذي الخلق العظيم الذي أثنى عليه به ربه في كتابه، وقال: نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب، كما قال الإمام الحداد. ولا زال بيته في المواجهة الشريفة على جانب الواقف أمام قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوق الشباك مكتوب: نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. فانتبهوا من حقيقة هذا الخلق، واصدقوا مع الخالق جل جلاله، واغنموا مثل هذه الساعات في التوبة والإنابة إلى الله وتقويم البيوت على ما يرضاه الله تعالى في علاه، وأن تتحرروا من أن تسترقكم قوى وتيارات الشرق والغرب، فقد أكرمتم بنورانية رب المشارق والمغارب ونورانية بلاغ حبيبه أطيب الأطايب صلى الله عليه وسلم، فاعتزوا وافتخروا بإسلامكم ودينكم وإيمانكم، وكونوا على قدم قويم وحسن نظر في معاملة القريب والبعيد والمسلم والكافر على ما شرع الحق وعلى ما أحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتعامل به عليه الصلاة والسلام. فنعم المقتدى حبيب الله وورثته من بعده. حققوا توبتكم وارفضوا ما رفضته الشريعة المطهرة من تبرجات للنساء واختلاط غير لائق بالرجال، ومن استرسال في التفرج على المناظر المحرمة والسماع للكلمات الماجنة، ومن قطيعة رحم، ومن عقوق والدين، ومن شرب مسكرات ومخدرات، وجميع ما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه. ففي ذلك حقيقة الغوث والعز والشرف والكرامة والسعادة في الغيب والشهادة في الدنيا والآخرة. جمل الله أحوال سيد محسن بن عيدروس الحامد والقائمين معه في هذه الحولية وهذه الذكرى لنشر الخير ولتوسيع نطاق تلقي الرحمة الربانية. أطال الله أعمارهم في عافية وأمدهم بالصلاح والفلاح والنجاح وزيادة المن والأرباح، وبارك في إندونيسيا وجميع المسلمين في جميع النواح
في صلاح أحوالهم وقلوبهم وشؤونهم ظاهرا وباطنا، ودفع البلايا والآفات والزلازل والعاهات والأمراض والأسقام عنهم الباطنة والظاهرة، وأصلح لنا ولهم شؤوننا في الدنيا والبرزخ والآخرة بما أصلح به شؤون الصالحين. بسر الفاتحة إلى روح صاحب الحولية سيدنا الشيخ بكر بن سالم موصوله وفروعهم وجميع آل أبي علوي وآل بيت النبوة وجميع أولياء الله في غامض علمه، وإلى أرواح والدينا ووالد الحاضرين خاصة، موتانا موتى المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلى رحابكم نرفعه إلى جميع الحاضرين في هذه الحضرة. سلام الله فعليكم، سلام الله ورحمته وبركاته. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dari saya, dan juga saya menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Umar di akhir, memberikan salam kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Umar mengatakan, alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang agung ini, semata-mata untuk meraih anugerah yang agung dan besar dari Allah Subhanahu wa taala, serta salawat senantiasa besar bersama salam tercurahkan atas Nabi yang teragung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tercurah terhadap segenap sekalian para nabi-nabi dan para malaikat-malaikatnya Allah, dan juga bersama para sahabat dan keluarga, dan juga tercurah atas Al-Imam Al-Syekh Habib Bakar bin Salim yang kita peringati haulnya, dan tercurah atas kita semua yang hadir di dalam acara haul mengenang wafat Al-Imam Al-Arif Billah Al-Syekh Habib Bakar bin Salim. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia, maka arwah mereka antara di dua tempat, salah satu dari dua tempat, antara illiyin ataupun sijjin. Adapun mereka orang-orang yang beruntung ditempatkan oleh Allah Ta'ala di illiyin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala padukan arwah kita bersama mereka di illiyin tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Di saat yang mulia ini, ayo hadirkan hati kita, hadirkan hati kita. Sebab orang itu dilihat dari hatinya, bukan dari jasadnya. Dan juga bersungguh-sungguhlah di dalam bermuamalah kepada Allah Ta'ala, dan merendahlah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bertawadhu'lah, sebab ini adalah saat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, saat anugerah yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memiliki momen-momen tertentu dijadikan di dalam hari yang kita lalui, di mana momen tersebut istimewa, agung, anugerah Allah Ta'ala tercurah luas di momen-momen tertentu tersebut. Enggak setiap saat, enggak setiap waktu. Dan harapan kita saat tersebut adalah ini, di saat kita yang sekarang ini. Rasul bilang di dalam hadis, ala wa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ada momen-momen tertentu di mana anugerah Allah tercurah luas, maka carilah saat tersebut. Maka mudah-mudahan ini menjadi saat yang mulia tersebut, di mana anugerah Allah Ta'ala dibagikan kepada kita semuanya, hingga kita bangun dari majelis ini menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan anugerah dan ampunan dan rahmat dan taufik dan bimbingan dan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sebab yang paling kuat untuk menyingkap bala, menyingkap musibah, menjauhkan kita dari bala musibah, dan bala yang udah ada cepat diangkat oleh Allah Ta'ala, sebab yang paling ampuh, sebab usaha ikhtiar yang paling ampuh, ya sholat jamaah. Kemudian juga mensucikan hati kita dan mensucikan rumah kita dari pelanggaran-pelanggaran. Sucikan rumah kita dari tontonan yang haram, dari acara yang haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat jamaah, kemudian juga mensterilkan rumah kita, ya, dari perangai, dari sifat, dari tontonan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan melazimkan zikir kepada Allah Ta'ala, memperbanyak zikir, doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebab yang paling ampuh, yang paling kuat untuk menolak bala. Dan kita mukmin punya ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh selain mukmin.
Mereka ikhtiar mereka dengan sesuatu yang lain, nggak lengkap, kurang. Tapi hal yang paling kuat, yang paling ampuh, ikhtiar yang paling hebat kita punya. Tinggal bagaimana kita akan melaksanakan dan menjalankan hal tersebut. Bersungguh-sungguhlah di dalam bermunajat, dalam berdoa, di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni la'ahummu ala adzabi ahli al-ard. Aku sudah akan menurunkan azab kepada penghuni bumi. Lantas ketika aku lihat orang-orang yang memakmurkan masjidku, memakmurkan rumah Allah, dan aku melihat orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ngumpul berzikir, dan melihat orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, maka gara-gara mereka bertiga ini, maka aku urungkan azab tersebut. Tidak jadi aku turunkan berkat keberadaan orang-orang yang semacam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut yang menjadi penyebab ditolaknya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Syekh Abi Bakar bin Salim memadukan daripada semua kemuliaan tersebut. Di dalam zikir beliau ahlinya, dalam doa beliau rajanya, di dalam ilmu beliau merupakan pakarnya, di dalam keilmuan, di dalam keramat, di dalam ketakwaan, di dalam kedermawanan. Di dalam kedermawanan beliau sangat luar biasa. Hingga rombongan-rombongan para kafilah datang dari jauh-jauh, dari Romawi, datang mau jumpa Syekh Abu Bakar bin Salim. Di masa tersebut 449 tahun yang lalu wafatnya Syekh Abu Bakar. Nah, artinya sebelum masa tersebut, ya 500 tahun yang lalu, ini rombongan dari Romawi datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, berkunjung, berziarah, minta berkah kepada beliau dari negeri-negeri yang jauh. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam Qasidah al-Ainiyah beliau, Syekh Abi Bakrin sulalati salimin dzil fakhri wal jahil fasihil awsa'i. Syekh Abi Bakar putra dari Al-Habib Salim, Al-Imam Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Abi Bakar bin Salim beliau sulalati salimin dzil Syekh Abi Bakrin sulalati salimin dzil fakhri wal jahil fasih al-awsa'i, memiliki yang dia punya adalah sesuatu yang membanggakan, kebanggaan bagi muka bumi ini, kebanggaan bagi masyarakat Hadramaut, kebanggaan bagi Alawiyin yang memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi berkat tawadhu'nya kepada Allah, berkat akhlak dan perangai beliau yang demikian luhur radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan semuanya yang beliau punya, kedudukan yang tinggi tersebut beliau dapat dari apa? Beliau dapat kedudukan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Pecahan dari apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasulullah mengalir terus ke dalam lautannya Syekh Abi Bakar bin Salim. Berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dapat anugerah tersebut? Beliau adalah memiliki ilmu yang mengambil ilmunya aban, anjad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari leluhurnya terus sampai kepada Rasulullah. Beliau alim, putra alim, putra alim, putra alim terus sampai Nabi Muhammad, seluruh nasabnya begitu. Beliau wali, anak wali, putra wali, putra wali sampai kepada Nabi Muhammad. Beliau arif, putra arif sampai kepada Nabi Muhammad. Saleh, ahli ibadat, putra saleh, putra orang saleh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak putus. Apa yang beliau dapatkan tersebut beliau nyambung, beliau ikuti, beliau meneladani radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan mereka ini sanad tersebut, Syekh Abu Bakar, ayahnya, kakeknya, leluhurnya, guru-gurunya, dan juga para keturunan beliau ini, mereka ini yang mana memenuhi bumi Indonesia ini mendapat keistimewaan dengan banyaknya para wali-wali, para ulama penyebar agama Islam, yang mana menyebarkan agama Islam tersebut dari keturunannya Rasulullah yang sanadnya jelas nyambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari abad ke-6 Hijriyah sudah banyak, lantas menyebar di abad ke-7 dan secara masif di abad ke-8 Hijriyah. Mulai dari situ menyebar secara luar biasa. Di antaranya adalah para wali songo, yang mana wali songo tersebut mereka masih sepupu dengan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim.
Sebab mereka para wali songo tersebut keturunan dari Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Syekh Abi Bakar bin Salim dari Al-Imam Al-Faqih Muqaddam bin Ali. Ali dan Alwi ini saudara. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itulah mereka orang-orang yang mulia. Kita Indonesia dikhususkan dengan kedatangan orang-orang yang membawa Islam ke bumi Indonesia. Dari awal masuknya Islam ini melalui tangannya para ahlul bait, ahlus sunnah wal jamaah. Bermadhabkan Syafi'i, ahlus sunnah bermadhab Syafi'i, sehingga mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa auladuhu birraghmi lil muta'ami. Mereka inilah adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente mau terima, ente enggak mau terima. Ente mau senang, ente enggak senang. Ente demen, enggak demen, mau benci, mau cinta, tetap mereka cucunya Nabi. Terus kalau ente benci, mereka enggak jadi cucunya Nabi. Hatta yang mau belagak buta, enggak mau tahu, tutup sejarah, hapuskan sejarah, mereka cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka inilah orang-orang pembawa akhlakul karimah, pembawa perangai yang indah, pembawa sifat-sifat yang mulia, pembawa ilmu-ilmu yang luar biasa. Radhiyallahu anhum ajma'in. Hingga orang zaman sekarang ini, kita sekarang ini diprovokasi, dipancing untuk bergeser keluar dari perangainya mereka, untuk ninggalin akhlaknya mereka. Wah, akhlak mereka udah gak cocok, perangai mereka udah gak cocok di zaman sekarang, udah gak ideal di zaman sekarang, cari yang lain, gak cocok, gak sesuai, gak ini. Kita semuanya dibujuk dengan bujuk rayu yang halus untuk kita bergeser dari metode mereka, dari akhlak mereka, dari ajaran mereka, dari perangai mereka, orang-orang yang mulia tersebut. Ingin mengeluarkan kita dari itu semua musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal jalan akhlak tersebut adalah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang paling dekat denganku di antara kalian, yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, paling lembut, paling santun, paling luhur, paling bagus akhlaknya, itu orang yang paling baik. Masya Allah. Oh, ciri itu ulama bilang cirinya akhlak mulia itu enggak komplain dengan akhlaknya orang lain. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai dikatakan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya yang paling bagus akhlaknya, yang paling banyak merendah, paling banyak nunduk, begitu enggak komplain, khalas terima apa adanya. Ini mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok hari kiamat. Di dalam riwayat Tirmidzi juga disebutkan orang yang paling dekat denganku besok hari kiamat, orang yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama akhlak yang bagus itu membuktikan hubungan mereka dengan Rasulullah kuat, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dipuji, diagungkan oleh Allah Ta'ala akhlaknya. Imam Al-Haddad bilang tuh nabiyyun azimun khulguhu khulugul ladzi bihi 'azzama rahman fi sayyidil kutbi. Nabi yang agung akhlaknya. Nabi yang agung akhlaknya. Isyarat kepada firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan syair Imam Al-Haddad ini, syair Imam Al-Haddad itu sampai saat ini, sampai sekarang masih digantung di figura di Masjidin Nabawi. Kalau kita ziarah Nabi Muhammad tuh di atas tulisannya nabiyyun 'azimun khulquhu al-khuluqul ladzi lahu 'azzama rahman fi sayyidil kutbi. Masih digantung, masih ada. Itu semuanya sampai sekarang. Radhiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiya an alihi wa ashabihi wa warathati ajma'in. Nah, karenanya itu ayo perhatikan perkara akhlak ini. Perkara akhlak ini kita perhatikan. Ayo rumah kita, merdekakan rumah kita dari penjajahan yang ingin menjajah kita, ingin menjajah hati kita, menjajah pemikiran kita, menjajah mental kita, menjajah emosi kita. Baik, kita ingin dijajah hingga diiming-iming untuk penjajahan terhadap diri kita dengan bentuk iming-iming kekuatan barat, kekuatan timur, pengaruh barat, pengaruh timur. Ini semuanya adalah bentuk penjajahan terhadap hati kita. Ingin kekaguman kita kepada barat dan timur, merujuknya kita kepada kekuatan barat dan timur. Sifat ini ingin menjajah, melakukan pendudukan di dalam hati kita.
Ayo merdekakan diri kita dari pendudukan ini. Usir mereka, tempatnya bukan di dalam hati kita. Biar hati kita buat Allah, buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bebaskan, merdekakan hati kita. Jadilah kita merasa mulia, merasa berbangga dengan Islam yang kita punya, dengan sunnahnya Nabi Muhammad, dengan setiap dan semua nilai-nilai keislaman yang kita punya. Berbanggalah dengan itu semua dan anggap itu sebagai sesuatu kebanggaan dan kemuliaan. Dan perbagus ta'amul kita, sikap kita kepada sesama, bersikap dengan akhlak yang mulia, perangai yang luhur kepada semua orang, kepada muslimin, bahkan terhadap orang-orang kafir. Bersikaplah dengan sikap yang santun, yang mulia, yang luhur, yang diajarkan, yang dicontohkan di dalam syariat dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolak, usir, tolak segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Usir itu dari hati kita, usir itu dari rumah kita, usir itu dari kebiasaan kita, dari keluarga kita, perangai-perangai yang ditolak oleh Rasulullah, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Tabarruj, buka-bukaan aurat, buka-bukaan aurat. Baik itu dilakukan oleh orang perempuan, ya, dia buka-bukaan aurat, usir nih perangai ini nih, singkirkan dari rumah. Ini gara-gara bala, gara-gara sifat yang kayak begini. Usir nih hal-hal yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Sifat buka-bukaan aurat, kemudian juga durhaka kepada ibu bapak, memutuskan silaturahmi, dan juga hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti narkoba dan juga minum-minuman keras, begitu campur laki perempuan, ikhtilat baina rijal wan nisa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Syekh Habib Bakar bin Salim, Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita sekalian dan anugerahnya dilimpahkan kepada kita sekalian. Ustaz Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Allah Ta'ala insyaallah memberikan kesehatan, afiat, diperindah keadaan beliau dan semua yang bersama beliau di dalam mewujudkan acara yang semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, bimbingan dan keberkahan dan kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala mengangkat bala musibah dari dunia ini dan Allah Ta'ala percepat pertolongannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.